So guys, nabinasa na sa ta guys, pero nakuha na ako ganina. Tara na dire ah. Kanay. Mortal Treasure. Pinaka kailangan jud nako kanila jud. Slark okay na. Almost 1,000. Promise. Tapos ang kwento pag ganito. Bawi tanan, bahala tong napildi na sa una. Okay na ko to. Kani. Man importante ah. Let's go. Slark. Slark. Tanggit nawala na yun. Pinakauna nawala. Basura. Pistot. Shit, sige na lang eh. Pangpares akong daan na kuan. Ubi. Sige na lang, naparisa na tong gihatag sa una. Shit.